ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо бори дигар. ҳозир мехоҳам барои шумо анамхе бо вая нишонтиям сангои новинка омадай, дизайни нав. иҷа духтарако хоҳиш карда буданд ки тигрира нишонтиед ягонхе нусхора. ина марҳамат бо санги хамелеон 200 сомон як либосаш. хушрӯ ана баъд сангш аҷоиб блеск метия. иҷа даози наздиктара кунам. хамелеон ами разноцветни, яъне қафои вая тамшукре материала бинед, аз қафо чихе блеск додистай. аз наздик анам хе блеск метия. баъд ҳаст аз ана ин намуд тигр. ин намудш ана ин санги сваровский, санги сваровскиш 170 сомонай. касе ки санги хамелеонш мегира 200 сомонай. ина марҳамат. И дизайни нава бу аҷоибот. ин нусхаям 200 сомон. анами нусхаям санги хамелеонш 200 сомон. амира илтимос духтаро ҳангоми ами харидорӣ кардан аҳамият диҳед. не хамелеон абинед чӣ хушрӯ. ин нусхара пурата нишонтие. ба наздикӣ бисёр паплино ҳамин нусха мебуроя. новинкаяй. ҳами чӣ материале ки ҳозир ман нишон дода истодам, нархи як либосша дар назар дорун. тамошобинони азиз, ҳам доставка ҳам дар тоҷикистон дорем, ҳам дар русия. дар русия тавассути почта равон мекунем. бор аз 3 ҳафта то 1 моҳ мерава. нархи доставка 10 кило бор 490 сомонай. амира бинишонтим хушрӯ. ана ин намуд ҳаст. чихе хушрӯ рангаш, дизайни нав кати. материалш леонай, барои ҳамон хотир 210 сомонай. леон будай. леон и пахтаги тоза. хушрӯ сабукак. ҳозир ман фақат леон наздик нишонтим. майлш леонои новинкара нишонти. иам сангш хамелеона я? леонора фақат хамелеон мезанем, ба хотири ки биҳар материали хушрӯай мегем санги вай сваровски камтар дар ин резер наёяд. материал леон тоза. леон айкиҷо маълум мешава, мархел қафо штрихай. штрихай. ин пахтаи тозаи вообще гарм намегира. чанд пулай ба? 210 сомон, нархи оптумшай. леоно 210 сомони дӯстони азиз. ба назар гирифта бине. ана ин нусхашам фасон. аҷоибот. иам леона? Инам леона. И чанд пул? 210? 210 сомон. инашам 210 сомони. леонои фасоне ки анамихе сангчои новинка катияй. дӯстони азизи сангчо дар материалҳои қиматии 800-900 сомона ҳастай. ҳозир бине дар паплину дар леон бировардиян. бисёр зеб додагиай. набине. баъд ин агар ки мақсад видеоро кишартов кунем, кадоме ки заказ кардан мехоҳад тезтарак заказ кардан, барои хотири ки инҷа обтоияй мо ин материалҳоро тез тамом мекунем. ҳайбо новинкаҳо мешавад. вақти заказ мекунем, дер агар заказ кунем ёфта наметавонем. тамошобинони азиз, ма таърихи рӯза мемонам дар анами вай дар сарлавҳа, дар ҷое ки номи ами паплино ҳастай. шумо аҳамият диҳед, барое ки бисёр вақт амихе видео мекунем, иҷа обтовияй 2-3 рӯз пас меоем аллакай тамом шидагай ами чизо. аз ҳамин сабаб агар шумо дагон чи дар кор шид, дониста бошед ки инаш ки тамом шид, бо аз ин да хушрӯтарош, бо гулои нав мебиёяд. хулоса ина бинед. ишам 210? инашам 210. аҷоибот хушрӯ мегӯяд. бо сабукай гарм намегирад. рангшам хушрӯ. чем манен дугоясино ин бо ози леон якм рафтестай. дар ҳақиқат ҳамаи ами рангошон рангои аҷоиб, рангои камёфт. дидед гулошон ама шам дидед фасони фасон бо блеск метия. ҳозир аз наздик нишонтим.
نگاه کنید قفای ماتریال چقدر بلسک میشه سنگو. خلاصا هم خیلی بلسک دارن همین سنگو. ها نوینکو ها؟ او 220 بود دوستانی عزیز. لیون 220 سومون بود. با همین سنگوی خمیلیون، سنگوی توزه، خلابی نو، ماتریالی نوینکا. یک لباسش 200 سومون نرخ اپشویش. 200 سومون اینا مرحمت دوبایسکیو با نمی خلابی نوینکا. ایشم خوشرو. عجیب. این دیگر رنگش هم هست یا نه یک رنگه؟ نه با عجیبک. این هم دوبایسکیه؟ دوبایسکیه توزه. ها. سنگی سواروفسکی. 200 سومون ایشم. 200 سومون نرخ اپشویش. دوستانی عزیز بینید بهترین پاپلینو فقط یکم سورتوش هم میخوام برایش نشون تیم. میتواند با کسی که مثال خوشمنده میتواند بیایه با از نزدیک بینه و شخصانی که از بزرگ میخوان تماشا کرده دیدن بزرگ آمده ختم بگردید بینه در بزرگ رستیگه همه جدا همه نمود ماتریال هست ولی همراه هنگامی که خریداری میکنید سنگوش اهمیتی چی نمود سنگای ما دستافکا داریم شما نویسه چیزی که میخواهید دستافکا هم در تاجیکستان هست هم در روسیه نه ایش هم 200 سومونه ای گل دیگه خیلی تر بوده با دیگه خیلی شما ده یا پدا بیامی چه مونند داشت رنگش فسانی را ایش هم 200 سومون من این گل باشد 250 سومونه سفید انا ایره بینید انا ای 250 سومون با قلابی نو سنگوشون عجیب اجازی مورا نگفته استیان ایجاده دوستانی عزیز دیده 250 سومون ای 250 سومونه ایتالیانسکی نه مرحمت در کار باشد دستاف که داریم انا اینه چی باشه انا میره نشون تید ایشه انا میره نشون تید نشون داده این مرحمت ایجاده با لافدومانی هسته کسانی که لافدومانی میخواهن مرحمت لافدومانی انتخاب کنه لافدومانی تون چنده؟ ایتالیانسکی دوستانی عزیز این نمود هسته 200 سومون نوازی از نزدیک نشان میتیم شخصانی که پاپلینوی لافدومانی میخواهن پایانوش هم خیلی گل اومده گه مرحمت پایان ده هم خیلی گل هست انا هم 200 سومونه عجایب فسون سنگچوی خمیلیون دیده دیزاینی نو یکوزی ای سنگ موده می شوه ای دیزاین موده می شوه این نسخه یک تاریکش هم نشان تیه تماشا بینا ای را بینه چخه با ایش خشرو ایش عجایی بود یورستیل سنگچوش خمیلیون مرحمت در کار شود دستاف که داریم 200 سومون بوده ای 200 سومون خلاصه دوستانی عزیز کدومش در کار میشه نویسید با اگر چند تا گیرید با سکیتکا میشود با همه ویدیویی امروز را جمع بست میکنیم حاضر ویدیو را با در دوام روز انشالله که ما شما چند ویدیو دیگه پیشنهاد میکنم سلامت باشید خیر